സോ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നേ മറ്റു വീഡിയോയിൽ സമയം നമ്മളിന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് സിലംബരസൻ നായകനെത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ്. പടത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ആരോമലെ എന്നാണ് ഈ ഒരു പടത്തിൻ്റെ പേര്. സോ നമ്മുടെ സിലംബരസനും പിന്നെ കിഷൻ ദാസും ഹർഷദ് ഖാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പടത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. സോ എന്തായാലും ഫസ്റ്റിൽ നമുക്കെൻ്റെ ട്രെയിലർ ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇത് കാര്യം പുതിയ ഇവനറിയാവോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇവനറിയാവോ? ഇവൻ കുറച്ച് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു പടത്തിൽ ഒരു കിട്ടിലും വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് റീസെൻ്റ് അല്ലേ, ഇച്ചിരി ഒരു കൊല്ലമായെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? എനിക്ക് 6 മാസം എന്താ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ അതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഒരു പടത്തിലെ പ്രധാന വേഷത്തിലുള്ളവനാണ്. ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. കുഞ്ഞിരാമായണാവോ இந்த படமா பாரா சினிமால காட்டுற மாதிரியே லவ் நமக்கும் நடக்காதான்னு ஏங்குற பசங்க STR அதுல இவனும் ஒருத்தன். சவுண்ட் மாத்திரம்ல லவ்வா எனக்கு என்னமோ லவ் பண்ணாதானே லைஃப்ல சந்தோஷமா இருக்க முடியும்னு தோணுது. எனக்கு என்னமோ நீ பைத்தியம் மாதிரின்னு தோணுது. டான்ஸ் சொல்ற அவனை பார்த்த பார்வை என் கண்ணே நிக்குதுடா. ஜி இதெல்லாம் தான் நம்ம கிளைண்ட்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். சில வாட்டி என்ன வேணும்னே தெரியாதப்போ இந்த மாதிரிலாம் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி இதுதான் லவ் அவங்கள நம்ப வைக்கணும். வெல்கம் டு லைஃப் டைம் மேட்ரிமோனி. ஓ மேட்ரிமோனி ஜோபா என்ன சொல்றா உன் 5வது காதல் அஞ்சலி? எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு வேணும்னு கார்னர் பண்றாடா. கன்வர்ஷன்ஸ் 0. என்னைய உன்னை பார்க்கவே முடியல. நான் டெய்லி டைமுக்கு தான் சார் வந்துட்டு இருக்கேன். நான் டெய்லி வரதில்லையே. அலைன்ஸ் விஷயமா தான்ப்பா. பையனுக்கா பொண்ணுக்கா? எனக்கு. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டோரியை சூஸ் பண்ணுங்க. 69 சார் 96 சார். புத்தி எங்க போகுது பாரு. ஏய் நீ அவளை லவ் பண்றியா இல்லையா அத மட்டும் சொல்லு. நீங்க ஒண்ணு ஹீரோ இல்ல அஜித், வெறும் ஒரு ஃபைல ஃபார்ஜ் பண்ண ஃப்ராட். நான் உன்னை எப்படி நம்பினேன்? ഇതിനകത്തൊക്കെ ദൃശ്യം நம்ம வாழ்க்கையில இதெல்லாம் சகஜம் மச்சான். இது வரைக்கும் எங்க அம்மா திட்டினது கூட இல்லடா. எங்க அம்மாவும் தான் திட்டினது இல்ல. ஏ சனினே சாப்பிட வா. காதலை தேடிட்டு போக முடியாது, அது நிலைக்காது. அதுவா நடக்கணும். ഇത് സിലംബരസൻ എവിടെ? போட்டு தாக்கணும், STR എവിടെ? தலைகில போட்டு திருப்பணும். இதாண்டா லவ். ആരോമലെ லுக் கேட்டா பவுட்டா இருக்கு வாசிக்க தெரியாதுன்னு சொல்லிருக்கலாம்ல. ஏதாவது ஒரு ரொமான்ஸ் நடந்திருக்கும். இல்லையே, அங்க ரொமான்ஸ் நடந்தது. எப்படி? அப்ப நீயும் வாச்சிருக்க அவனும் வாச்சிருக்கான். നടന്നത് റൊമാൻസ് നടന്നതേ. നൈസ് ട്രെയിലർ. നല്ല ഫണ്ണായിട്ടുള്ളൊരു ജോയ്ഫുൾ റൈഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇച്ചിരി ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഇച്ചിരി സങ്കടങ്ങളൊക്കെ, അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തില്ല. സംഭവം എന്തായാലും നൈസായിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. സോ ഇങ്ങനത്തെ മൂവീസൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം സ്ക്രീൻ പ്ലേ വൈസൊക്കെ എന്തിനാവുമെന്ന്. അതിന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എന്തായാലും ഗൈസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ട്രെയിലർ. ഗൈസ് എന്തായാലും ഈ ട്രെയിലറിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ശരി, മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.